Okay, hello everyone. Today's video, I would like to talk about bypass cable and how to connect to your amplifier. So there's ada banyak cara untuk pasang benda ni tau. It's either you orang boleh pakai high to low adapter yang ada dalam amplifier. So meaning that you just hot wire sini, then you masuk ke amplifier. Lagi satu, kita pakai line output converter. Okay, line output converter kita pakai RCA cable. But okay, kalau kita pakai RCA cable memang bagus bunyi dia. But ceritanya kita pakai benda ni, RCA converter ni. So converter ni dia tak berapa bagus. So macam mana dia tak bagus? Sebab when you connect macam ni kan, dekat you punya radio kan, okay, you connect kat sini lah kan, benda murah ni impedance tak berapa bagus tau. So dia akan ada distortion dalam sistem sound system kita lah. So cadangan saya, kalau boleh avoid pakai benda ni lah untuk Myvi lah. So ini bagi saya tak perlulah kot. Okay, kalau okay RCA kita, okay, lebih baik kita pakai RCA kalau head unit kita ada preamp out. Okay, kalau you tengok dekat radio kita kan, ada ada warna putih dengan merah. Itu output untuk amplifier, specifically for amplifier. Okay, so kalau ada macam tu, yes, bagus, pakai RCA. Kalau nak pakai RCA pun tengoklah macam mana RCA dia apa. Bagi saya pakai OFC cable. Apa-apa you pasang dekat audio system, pakai OFC cable. Sebab dia resistance dia kurang so power transmission dia memang cantik lah. So okay, saya nak buat apa hari ni? Okay, kita ambil wire, okay, untuk tap signal. So kita akan masukkan kat sini, okay, and then yang kat ujung ni, okay, kita buat dekat sini connection dia. Okay, kita nampak macam cantik sikit lah, kita boleh buat. Ini belah ni saya dah buat untuk back channel lah, rear channel saya dah buat. So sekarang tinggal front channel je lah. So okay, I'll continue lah. Okay, so kalau kita tengok dekat sini kan, okay, kita punya dia punya wiring diagram dia dari Pro 2. Okay, manual dia. Okay, kita trace. So kita punya speaker output kat sini So dua-dua atas ni positif. Kalau kita ikut graf dia, it's positive. So yang ini left, yang ini right. So dua bawah ni negatif lah. Okay, so untuk negatif saya rasa kita pakai warna lain, so easy to identify. Tapi untuk positif kita pakai inilah, dua-dua warna sama. Okay, so let's start. Okay, right. So sekarang kita nak strip wire ni. So macam mana nak strip wire? Okay, always kalau boleh pakai wire stripper lah So jangan gigit, pakai pisau lah apalah, jangan. Sebab apa jadi, kalau you tak properly keluarkan insulation dia kan, wire strain dalam tu akan patah tau. So once dia patah, wire dalam tu kurang untuk transmit power. So wire akan heat up. So resistance you akan tinggi tau. Once your resistance is high, your temperature will go up. Sebab dia tak cukup strength untuk transfer power tu. Okay, so make sure you do properly lah. Itu cadangan saya lah. Okay, lift that apart. Okay, alright, then this side, buat satu lagi. Alright, cantik dia keluar, nampak? Alright, so sambungkan wire. Okay, so nak sambungkan wire, saya bawa macam ni. Ini cara saya lah Saya tak suka soldering lah apalah, sebab leceh. And saya ni jenis yang sentiasa buka keluar. So buat permanent connection ni bagi saya tak baloi lah. Untuk saya, bukan untuk semua orang. Okay, kalau you nak buat permanent connection boleh juga. You nak buat solder pun boleh, no problem. Okay, no issue at all. Alright, kita akan buat macam ni. Arahan lah, tengok dia punya
positif negatif mana satu. So ini satu pair. Okay, ini left, this is left. Okay, alright. Ini satu pair, ini satu pair, lagi satu. Alright. Okay, so kita dah siap kita punya wire tapping. Then kita ambil tape hitam ni. Okay, tak payah banyak, sikit cukup. Just like that. Okay, cukup. Okay, kita tape. Cut dia sama-sama. Okay, then we tape it so dia tak lari-lari lah. Okay, alright. So wire macam ni kan, yang ni saya ada satu teknik yang saya suka buat. Okay, cara kita nak bundlekan dia kan. Okay, I don't know whether you can see or not. Okay, kita dah lock dia kat sini dah lock. Lepas tu dekat ujung nanti kita twist je. Kita twist, bagi dia lilit, so dia akan nampak cantik lah. Okay. This is called tesa tape. Okay, ambil tesa tape kita. Okay, just go around. Okay, ambil tesa tape. Okay, just lilit lah sekeliling wire ni. Makan masa sikit so take your time. Siap harness kita. So dia nampak macam ni lah. Okay, so yang ini rear channel, ini untuk subwoofer. Okay, yang ini untuk front channel, ya component set kita lah. So now I'm going to configure 2 channels of speaker. Okay, door speaker, and then satu subwoofer lah. Sambil kita tunggu untuk M lagi satu, so kita buat balik wiring untuk 4 channel masuk M lah. So, harap video ni membantu. Okay, we see you guys next time. Peace.